Welcome back to Pandam Bazaar. Aji ekta listen dibole ase. Etu amikan mo palia to sabi. Etu chinti peralui chai thaka to. Etu diki ase to na. Baka etu diki ase to na. Etu chimki ko ate to ase de. Tik inika khosai ke na pura khotam hoi lui she. Kile. Itu hoy moi pora bito pa pora inika propolis laga gina pa pora pon gori luise gindo yade tuita diffic fail hoa to ki pora fail hoise khali chindi khosa to nohe ami pa pora propolis pora laga gina inika bali thakise gili fail hoise koile mane itu ami bajar pora dar itu ola lui kina pandi luise to inika pandia to itu pura pandile itu player pura kitia khorabo pandibo chur pandile gadi jai aro inika hoa pura idia to itu light roshi pura pandibo lase itu pura pandi sikole mane pa pura एकदम तान ठीक पानी बोले पारे तो इडिया खाली इडिया क्रेक शेक ओलाई थका तो सभी अपनी टिकी आसे तो ना इधर भी क्रेक होइछे चिमकी तो यादी बरा भी खोसाई आते तो अंदर पहाड़ पाका इधर करना अंदर पहाड़ प्लास करिब लागे इधर प्रोपोलिस इधर बरा ना इधर हनी कवर इधर प्रोपोलिस इधर बरा फा बरा कवर करिब लागे खाली दुही नुई गिना बेम्बो तो इन्हीं भी सनलाइट लागिया लगा दे ही राखी बोले हो लाइकिले माने एबी सीरीना ओले भी तो स्टिंग्लिश ओले भी तो अमिकान इन्हीं सनलाइट लगा ऑपोजिट दे तो राखी बो ना लगे किले माने सब चिंता थका कान मोही नुई गिना सनलाइट तो लगे दोबरा सनलाइट बुरा करा लागिले माने इनका ग्रेक शेक होई गिना याते बुरा जिमगी खोसाय इदो बुरा इदो कन फा बुरा अपडेट करिना साबले तो अमिकान लगा बीकेबर लगा काम आसे तो इनका की एतिया की करबो यादी बुरा एकता बांधिबो यादे प्रोपोलिस आरो तो कन पूरा पुरना खान फैलाई गिना लगाबो यादी बुरा बांधिबो आरो यादी बुरा बांधिबो यादी बुरा भी पांडिबो यादी पांडिया ही नुई गिना एवाली भी पांडिबो इनेका पांडी गिना पा बुरा इतु फेल हुआ लगा दे तो आसी दे पूरा चिमकी खोसाई गिना सभी तो हे इदिया तो तोड़ तो रखी दीछे सभी चिमकी पूरा मुराई दिया है तो कौन आसे इतु बुरा ना इनी मुँह भी तो मुँह पाले आसे कोई गिना चा भात बांधी किना थाकिसे कोइले माने एतु बरा तो নহব एतु बरा बा बरा साई किना पाली बोले तो आमी खान लगा काम आसे याते खरा राखी लैसे तो ठीक एतु ना याते खरा राखिया ओपरते फेल बोल बरा होइसे एतु आमी चुंगल बरा नाया लुए किना यादे ठीक इतो बोर्डे उसोल्डे राखी किना ना ताइका इतो लगा पोला पुरना स्टैंड बोर्डे इतो राखी लेसे तो इदिया तो ताइकान लगा जगह तो चेनी किना आहा चुआ करे आसे तो ना हाबी जाबी कोबो तो इदिया तो आमी ओ इतो इदिया बनाई थाका दिन दा बक्साना तादे इदु बागा प्रोपोलिस की लगाए गिना बागा यदि बुरा ट्रांसफर करिबो इदु डायरेक्शन बुरा ट्रांसफर करि गिना तादी खरा उठा गिना राखिबो तो इदिया तो कोआ निसिना बागा इनेका होइसे इदु बेम्बो तो गरम की तीन कारा लागिले माने ग्रेक हो हेदो बुरा अमिकान लगा पी के बुरा लगा काम आसे अपडेट करि गिना सभी होले इनेका नक्सांग moi pa nisina nababo खाली लॉस तो moi ही खाबो किंतु
আহা সময়তে এনেকা মহ না এইটো ছোট মহ হিন্দী পৰা কৈ আছে এইটো বিনা দাং বালে মাথুমাকি একটা ফেল হোৱাটো বেছি লছ আছে এইটো কাৰণে একদম এনেকা মিছ কৰিব নাদিব লাগে এইটো মই লগা নিগ্লিজেন্স পৰা এইটো লগা কলনীটো মিছ হৈছে এইটো পৰা কেতিয়াবি মৌ চিল্ডাৰ দিব গৈ কিনা বহিছে কৰিলে মানে মই ফেল হোৱা নিচিনা নহবি মন দি কিনা আপডেট কৰি কিনা পালিবলৈ কৈ আছে এতিয়া পাকা এইটো কাণ প্ৰবলিছ লগাই কিনা এতিয়া দেখাব পাকা চাই ল'বি এতিয়াতো পাকা ভিতৰ লগাবি এনেকা প্লাছ হৈছে দে প্ৰবলিছ লগাই কিনা না আৰু এইটো বেছিতে কি হৈছে পাহাৰ ওলাবি তো চাবি এনেকা পাকা এনেকা না এনেকা হ'ব লাগে দে এটা বাচ্চাতে এইটো ব্লেক টেপ লগাব আৰু চাবি ইয়াতে এনেকা বিৰাই থকাটো না ষ্টেংলিছ কাণ না পাহাৰতে ঠিক এনেকা টান দি ওলাই কিনা বিজন লৈ দে এইটো কাণ দেখি আছে নে নাই চাবি এনেকা দেখি আছে নে নাই এইটো কাণ এই পাকা না এনেকা টাইম দি ওলাই কিনা বিজন লৈ দে হা হা চাই ল'বি এতিয়াতো পাকা খুলি লৈছে এইটোতো সানি ফৰ্ম হৈ আছে দেই আৰু এই দোকানবিধ সানি পাকা সানি ফৰ্ম হৈ আছে তো এতিয়া পাকা ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আছে চাবি পাকা চাই ল'বি এইটো বইলা চিমকি খচাই কিনা ষ্টেংলিছ বি লগা ব্ৰড বিয়া হোৱাটো এইটো আছে দেই তো এতিয়াতো ঠিক তাতে নায়াতে আজি পৰা চাফা চাফি কৰি কিনা এইটো ইয়াতে লগাই লৈছে এতিয়াতো নায়া বাক্সাতে ঘোচা চৰু হৈছে তো আমি খান ইমান হুঁচা নকৰি কিনা মন নাতি কিনা পোনা নিমিতে বেছিভাগটো ফেইল হয় তো আমি কাণ মৌ পালীয়া মানুহ বুজি কিনা ল'বি একটা ফেইল হৈছে কৰিলে মানে আপুনি লগা বিলাৰ ষ্টোনটো সেইটো হৈ কিনা উঠিছে কৰিলে মানে ভাল হ'ব এইটো একদিন নলবি একদিনটো আপুনি মানুহ একজন হ'ব কৈ কিনা বিশ্বাস ডাঙৰ ৰাখি কিনা তো আপুনি খান এইটো লগা লিচেন চাই কিনা একটা ডাঙৰ লিচেন বুজি পাইছে কৈ কিনা এইটো লগা এপিচোড ইয়াতে পৰা খতম কৰা আছে থেংক ইউ